One TV Patrol. DepEd Ozamis gipahinungdan sa konseho sa Ozamis. Laing pag-ila o pasidungog ang gipadangat sa konseho sa Department of Education Ozamis sa ngalan sa Asenso Ozamis Administration. Ang recognition o commendation resolution nga gipadangat sa konseho ngadto sa City Division Office may labot sa ulahing kadaugan nga nakuha sa DepEd Ozamis sa gipagayon nga Regional School Press Conference 2024 sa Cagayan de Oro City niadtong Mayo. Si Honorable Councilor Cecil Co ang mitunol sa Certificate of Recognition isip the Chairperson sa Committee on Education o giabagan sa Vice Chair Councilor Lorly Fuentes Cepres. Garbo alang sa Asenso Ozamis Administration ang dungog nga namintinar sa DepEd Ozamis pinagi sa talentadong mga estudyante gumikan kay kini nga kompetisyon mamintinar sa DepEd Ozamis sulod na sa napulo ka tuig. Ang DepEd Ozamis mibansay og mga estudyante nga hilig sa feature writing o broadcasting sa elementary o high school kategory nga maoy gisangka sa mga pinakamayo sab nga mga estudyante gikan sa ubang division. Ozamis City Schools Division Superintendent Dimfa Lago ang nangulo sa pagdawat sa komendasyon sa konseho kauban sa mga special education supervisor o mga teacher trainer o mga coaches. PSDS Sir Junicio Liwagon, and to express the contents of the resolution in summary, we would like to request the Honorable Lorly Fuentes Cepres, our Vice Chair in EDCO, to the front. A resolution recognizing and commending the Department of Education Schools Division of Ozamis City for having been awarded as the top performing division for both elementary and secondary categories in the 2024 Regional School Press Conference and for having received the awards for 10 consecutive years to date. The recent 2024 Region 10 Regional School Press Conference was held in Cagayan de Oro City on May 2 to 4, 2024. The theme, Ethical Journalism in the World of Artificial Intelligence. One TV Patrol.